Bon, très bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle leçon. En fait, ce n'est pas une leçon puisqu'on a déjà terminé tout ce qui est leçon relié au programme de deuxième année collège. Actuellement, j'ai pensé à une autre solution au lieu de faire une leçon et ou bien de vous demander de faire un TP. J'aimerais bien sûr faire une activité. Et je sais que presque la moitié de la classe va se rappeler plus ou moins de ce que je vais expliquer tout de suite, puisque je l'ai déjà fait avec vous la dernière fois pendant la première rencontre avec vous l'année précédente. Alors, très bien, j'aimerais réexpliquer encore une fois les composants de l'ordinateur, tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. Alors, vous allez vous poser encore une fois la même question que vous m'aviez posé la dernière fois, c'est concernant les PC portables. Alors pour les composants, c'est presque la même chose, c'est juste qu'ils sont plus miniatures et la majorité d'entre les composants, ils sont soudés avec l'ordinateur portable. Alors il est difficile de le changer et il est très compliqué de le réparer. C'est pour cela que c'est rare qu'on répare d'une manière parfaite les ordinateurs portables. Donc retournons à nos moutons, je vais faire un petit rappel encore une fois concernant les composants de l'ordinateur. On va commencer par ce boîtier. Alors ce boîtier, ça s'appelle la boîte d'alimentation. C'est tout simplement la boîte qui alimente l'ordinateur et vous avez remarqué qu'il y a des câbles qui distribuent les puissances vers tous les composants de l'ordinateur et selon bien sûr les composants qui ont besoin d'alimentation. D'accord? Donc ça c'est la boîte d'alimentation. Il y a parfois par exemple l'ordinateur qui ne veut plus s'allumer à cause de manque d'alimentation. مثلا درنا بزاف ديال لي كومبوزون داخل ديال البيسي وكيطلب يعني اون بويسونس. هنا مثلا هاد البوط d'alimentation فالماكسيموم اللي كيطلب si je me rappelle très bien c'est presque 270. Je ne sais pas où qu'est-ce que je peux trouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Ce n'est pas 270, mais c'est plutôt 320 watts maximum. Alors, cette boîte d'alimentation, elle peut alimenter l'ordinateur avec une puissance qui est égale à 320 watts à tout l'ordinateur. Ce qui veut dire, on peut dire les composants ou les périphériques du PC sans aucun problème. Certes, on a dépassé de la puissance totale, il y a 320 watts. D'accord? Après, il y a les trois trucs qui sont ici. Donc, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Je ne veux pas en fait débrancher parce que j'ai peur que je crée un petit problème au niveau de l'ordinateur. Les lecteurs, les disques durs. Si vous vous rappelez, je vais essayer de les enlever ici. Et vous allez voir que c'est effectivement, ce sont des disques durs. Excusez-moi un instant. Voilà. Le premier disque dur, le deuxième et le troisième qui est ici. Voilà. Donc ça, ce sont les disques durs. J'essaie de faire comme ça un peu, voilà. Donc, les disques durs, ils sont plus ou moins larges et grands. Ça, c'est l'ancien modèle de disque dur. Ce que vous avez ici tout en bas, c'est tout simplement le nouveau modèle des disques durs qui s'appelle, qu'on peut appeler le SSD. C'est le Solid State Drive. Et selon les statistiques, le Solid State Drive, il est plus performant que les disques durs normaux avec une puissance équivalente presque à 100%. ياكشي علاش الناس مثلا اللي يقادوا البيسي بيروتيك ديالهم في الدار كيفضلوا يشريو لي اس اس دي اي اون بليس كتلقاوهم اي سون شير يعني فيهم بزاف يعني فيهم دي جيجا قلال ولكن كتلقى الثمن ديالهم presque 3 fois ou 5 fois plus performant que les disques durs normaux. D'accord? هادو ils sont plus ou moins fragiles يعني les disques durs سميتو qui sont plus ou moins anciens mais هاد les nouveaux ils sont plus costauds يعني ملي ما كيطيحوا ما كيكونش فيه des problèmes الى غير ذلك et en plus ils sont chers. D'accord? Donc ça c'est concernant tout ce qui est disque dur. Retournons maintenant aux barrettes RAM. Si vous vous rappelez, ceci ce sont les barrettes RAM qu'on installe sur la carte mère et je vais expliquer la carte mère plus tard. هادوما les barrettes RAM, d'accord? Et كل la barrette RAM كيكون فيه واحد le nombre de gigas qui peut bien sûr augmenter considérablement la puissance de l'ordinateur. بحال مثلا هذا si je me rappelle très bien c'est 8 Go. Donc غادي تقراو ici quelque part 8 Go, d'accord? Et elle est de type DDR3. Donc là normalement même elle n'est pas écrite mais vous pouvez le retrouver au niveau de configuration في الداخل ديال البيسي ملي كديروا propriété على البيسي كيبان لك انه راه ce sont des barrettes RAM DDR3. D'accord? Donc c'est la même chose au niveau de la deuxième barrette. Donc j'ai aussi une deuxième barrette de 8 Go. Donc en total, le PC va fonctionner avec une mémoire RAM de 16 GB.
بارفي. دونك ملي كتبيو تحيدوا لي باغيت غام ولا كتبدلوا الباغيت غام كتضغطوا على هاد لي بتي تروك اللي كاينين في هنا في الجنب داكور كتضغطوا عليه وكتجبدوا ديك الساعه لا سميتو لي باغيت غام. وإلا بغيتو ثاني تدخلوا الباغيت غام غير كتضغطوا حتى كتسمعوا واحد لو كلاك داكور. وهذاك لو كلاك هو اللي كيبين ان فعلا الباغيت غام اللي بيان برونشي او سان دو لا كارت مير. الوغ انا ملي كنت صغير ملي كنشوف هاد لو تروك كي اون فير يعني توت اون با هاد لا باز ديال بيسي كنت كنقول ليها المدينه حيتاش فيه تو سامبلومون بزاف ديال لي سيركوي بزاف ديال لي تروك اللي كيشبهوا دي باتيمون داكور. هاد لو تروك هذا كامل هي لا كارت مير. Donc ملي كنقولوا راه خسرات لا كارت مير ديال بيسي دونك اون اوبليجي دو شونجي توت سو كومبوزون اللي كاين في الداخل ديال بيسي مي اون بو غاردي لي كومبوزون الا ما كانوش يعني خاسرين. يعني غادي نقلعوا لي باغيت غام غنقلعوا هذيك كو جو اكسبليكي بلو تار غنقلعوا لي كابل غادي نقلعوا غير غادي نحيدوا غير لا كارت مير ونديروا اون دوزيام كارت مير et on rebranche et on aura les mêmes données gardées. حيتاش les données comme rappel les données ils sont gardés au niveau de disque dur. Et le disque dur, on peut le considérer comme une mémoire qui est morte, ou la mémoire ROM, ou la mémoire RAM. Comme rappel encore une fois, la différence entre la mémoire ROM qui حافظ les données d'une manière qui est permanente. تصاور les vidéos, les documents اي حاجه حطيتيها في البيرو مثلا كتبقى وقت ما طفيتي البيسي وشعلتيه اولا خليتيه 20 عام وعاودتي شعلتيه كتلقى لي ميم انفورماسيون تماك. دونك هادو كيتسموا دي دوني qui sont enregistrées dans la mémoire qui est morte. حيتاش ما كتعاملش مع ديك لانفورماسيون. Par contre la mémoire RAM هي une mémoire qui n'est pas permanente mais elle varie selon la situation. بحال مثلا ملي كتلعبوا ان جو كتجمعوا مثلا لي بيس دور باغ اكزومبل هادوك لي بيس دور كيكونوا انغيستري في لا ميموار رام حيتاش كيتبدلوا سولون لا سيتوياسيون. اي اون بليس ملي كطفي ديك لابليكاسيون ما كتبقاش انغيستريه في البيسي حتى كتعاود تلونسي l'application et à ce moment-là on retrouve encore une fois les données dans le jeu. Donc je pense que j'ai déjà expliqué ceci. Alors, ça c'est le ventilateur. Et le ventilateur qui est en train de refroidir l'un des composants qui se chauffe le plus sur l'ordinateur, le microprocesseur ou le processeur. فملي كنحيدوا هذا الفنتيلاتور اللي كاين هنا كنلقاو واحد لو truc qui est plus ou moins carré. Et chose que j'ai déjà expliqué la dernière fois. Ou donc le truc c'est lui qui permet de faire les calculs, le traitement en général sur l'ordinateur. Donc كل ما كان مجهد كل ما il va être plus fluide et plus rapide. Maintenant, c'est un truc qui est relié aux personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo et bien sûr qui aiment faire tout ce qui est travaux graphiques, بحال Photoshop, بحال montage et la غير ذلك. Les gens utilisent la carte qui s'appelle la carte graphique. Alors je vais débrancher juste pour vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc ça c'est une carte graphique et ça c'est la version GTX 1050 Ti, c'est juste pour avoir une idée de quoi il s'agit, d'accord. Et elle permet tout simplement de faire fonctionner tout ce qui est les trucs graphiques d'une manière très fluide. Normalement le PC qui est bla carte graphique غير داك البروسيسور graphique اولا داك لو تروك graphique اللي هو كيجي مع البيسي عادي ما كيكونش بويسون بزاف. غنقول لكم ان اكزومبل باش نرجعوا لي جو فيديو. بحال مثلا الا خدمتي فيه فري فاير باغ اكزومبل il va être très lourd par exemple, il va être de graphisme qui est faible الا ما كانش فيه une carte graphique مزيانه. Alors que si tu installes une carte graphique qui est plus ou moins puissante يقدر يخدم لك داك لو جو d'une manière qui est très intéressant كي كتشوفوا في يوتيوب كي كتشوفوا في لي جيمرز ولا في لي ستريمرز اللي كيديروا bien sûr les trucs sur YouTube ou bien sur Twitch الى غير ذلك. D'accord. Alors, on les branche dans ces cartes qui s'appellent les lecteurs de cartes multimédia. Les lecteurs de cartes multimédia, ماشي غير les cartes graphiques اللي كنديروا فيهم، نقدروا نديروا فيهم des cartes réseau. خسرات الكارت ريزو ديال البيسي كنشريو كارت ريزو اكسترن كنبرونشيوها هنا وكنحيدوا هاد الحديدات اللي كيكونوا هنا نورمالمون on les enlève et à la place كنديروا l'extension اللي كتجي من لا كارت اللي شرينا. بحال مثلا لا كارت غرافيك ها هو كيكونوا هنا دي بور اللي هما متعلقين بلافيشاج. مثلا si je branche par exemple la carte graphique وانا باقي خدام بالفي ديال البيسي ما غاديش يشعل ليكرون. علاش؟ حيتاش l'ordinateur il a détecté une nouvelle carte graphique, ce qui veut dire qu'il doit en fait se brancher, l'écran doit se brancher normalement avec la carte graphique ماشي مع البروسيسور graphique ديال البيسي. حيتاش ملي كيكون هذا
اذا يعني بحال قلنا اذا حضرت الشياطين طاروا بالملائكه بحال هكاك. دونك الا جات الكارت غرافيك دابا دونك لو بروسيسور غرافيك اللي كيجي نورمالمون مع البي سي عادي ما كيبقاش خدام بويسكو هذا كيدير الخدمه ا سا بلاص اي بيان ميور. داكشي علاش الناس كيلقاو بزاف المشكل ملي كيشريو اون كارت غرافيك كيبرونشي كيقولوا صافي مزيان البي سي خدام، ولكن كينساو ان البور مبرونشيو غير مع البي سي مي با افيك لا كارت غرافيك. دونك كيخصهم يبرونشيو مع لا كارت غرافيك باش يبان bien sûr l'image sur l'écran. Voilà. Donc il y a aussi un petit truc qui est ici qui est très important اللي هو البيل دو BIOS. Alors cette pile de BIOS هي اللي كتحافظ على الساعه ديال البي سي. كاينين بزاف ديال المشاكل اللي كيوقعوا في البي سي، هو مثلا كتلقى ديما الساعه مخربقه، كتغدي من غير البي سي كتلقى كيقول لك مشكل في البيوس، الساعه مخربقه، خاص اوبليجي تعاود تشونجي لا دات اي بيان سور l'heure de cet ordinateur. Ça c'est un problème qui est relié généralement à la pile de BIOS وهذه كتكري بزاف ديال المشاكل الا ما كانش خدامه. et c'est une pile qui est rechargeable. داكشي علاش ما كتقاداش كل مره كتخدم بيسي هي كتشارجا 100%، تفيتي البيسي سيمانه جوج سيمانات شهرين 3 شهور الى غير ذلك، فهي كتحافظ على كتريزيرفي كتخدم هي شويه المهم وكتحافظ على لو طون يعني كتعقل على لا دات ديال l'ordinateur. Voilà. Donc j'espère que c'est plus ou moins clair. Je n'ai pas expliqué autre chose ici qui se cache. Ici ça c'est le lecteur CD normalement. Alors puisque الناس ما كيخدموش بزاف lecteur CD دابا كلشي ولا sur internet كتيليشارجي شي حاجه sur internet ما بقاش لي CD بزاف، جو لي ديبرونشي ما بقيتش نستعملو، خليت ليه غير لاليمونطاسيون غير الا بغيت شي نهار مثلا نخدمو غير واحد 2 مينوت و 3 كنبرونشي الكابل اللي كيدي من هنا لا كارت ميغ باش لا كارت ميغ ديتيكتي ليكتور CD ويخدم، و سا مومون لا كنسالي الغرض ديالي و ابري je débranche وكنردو لبلاصتو. علاش دابا ما برونشيتوش؟ حيتاش ما عنديش دوك لي بور اللي كيديو من لا كارت مير لي كومبوزون دو ستوكاج بحال لي ديسك دور. داكشي علاش انا عندي هادشي كامل، هاد لي كوابل كاملين مشاو ليا لي ديسك دور حيتاش انا كنخدم بزاف بلا ميموار ستوكاج وبرونشيت كله في لي ديسك دور. Voilà, c'est juste pour avoir une idée par rapport à ceci. Alors, j'espère que vous avez compris un peu. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me les posez sur WhatsApp, je suis à votre disposition. Et je félicite les personnes qui m'envoient à chaque fois des nouveautés concernant ce que je leur demande de faire. Je suis bien fier d'eux. Et malheureusement, je ne peux rien dire pour les personnes qui ne font rien. بالنسبه للناس اللي قالوا لي راه عندهم مشكل في البي سي سميتو جي بيان بري سوسي اون كونسيديراسيون، غير اللي كيكذب راه كيتفلى على راسو. سي تو سكو جي ا دير. فوالا. يلا j'aimerais dire bonne journée tout le monde، رمضان مبارك سعيد، prenez soin de vous، ردوا البال مع هذا الخير اللي كاين دابا، مع هاد المرضى بليتو اللي كاينه دابا. très bon courage à tout le monde et السلام عليكم ورحمه الله.